Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Hardiana from English Education Department 3 and 4 2018. Well, I made this video to fulfill the final task of the English for Specific Purposes course given by Ma'am Indah Miftah Awalia. Enjoy and happy watching! Di video ini saya akan membahas tentang yang pertama definition of ESP, kedua tujuan ESP, ketiga karakteristik ESP, keempat classification of ESP, yang kelima yaitu difference and similarities between ESP and general English, dan yang terakhir yaitu fitur yang menonjol dari ESP. Yang pertama yaitu definition of English for specific purpose. English for specific purpose atau bahasa Inggris untuk tujuan khusus adalah suatu pendekatan baru dalam pengajaran dan penggunaan bahasa Inggris untuk bidang dan kajian khusus yang sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu dan profesi pengguna bahasa Inggris. English for specific purpose is recognizable activity within the broader professional framework of English language teaching or ELT, with implication for the design of syllabus and materials as well as its present and then evaluation. Dengan kata lain, ESP adalah cara mengajar dalam bahasa Inggris dengan metode aproksimasi untuk tujuan tertentu. ESP tidak berfokus pada jenis bahasa. Ini berarti bahwa ESP sejalan dengan bidang apa yang dibutuhkan peserta didik. For example, English for doctors, lawyers, tourism and nursing, architecture, accountant, medical scientist, civil engineering, and so on. Karena itu, bahasa Inggris akan diajarkan secara berbeda antara satu bidang dengan bidang lainnya. ESP according to expert. Yang pertama yaitu menurut Robinson. Menurut Robinson, ESP is generally used to refer to the teaching and learning of a foreign language for a clearly utilitarian purpose of which there is no doubt. Atau ESP umumnya digunakan untuk merujuk pada pengajaran dan pembelajaran bahasa asing untuk tujuan yang jelas, utilitarian yang tidak ada keraguan. Yang kedua yaitu menurut Masters. Menurut Masters, ESP is a division of English language teaching or ELT, the only other member of which is English for general purpose. Yang ketiga yaitu menurut McDonough. Menurut McDonough, ESP describes language programs designed for group or individuals who are learning with an identifiable purpose and clearly specifiable needs. Atau ESP menjelaskan program bahasa yang dirancang untuk kelompok atau individu yang belajar dengan tujuan yang dapat diidentifikasi dan kebutuhan yang dapat ditentukan dengan jelas. Yang keempat yaitu menurut Jones and Price Macados. English for specific purpose or ESP is a movement based on the proposition that all language teaching should be tailored to the specific learning and language use needs of identified groups of students, and also sensitive to the socio-cultural contents in which the students will be using English. Atau bahasa Inggris untuk tujuan khusus adalah gerakan yang didasarkan pada proposisi bahwa semua pengajaran bahasa harus disesuaikan dengan pembelajaran spesifik dan kebutuhan penggunaan bahasa dari kelompok siswa yang diidentifikasi dan juga peka terhadap konteks socio-cultural di mana siswa ini akan menggunakan bahasa Inggris.
Kemudian yang kelima yaitu menurut Jones and Dudley Evans. ESP requires the careful research and design of pedagogical materials and activities for an identifiable group of adult learners within a specific learning context. Kemudian yang keenam yaitu menurut Paltridge and Starfields. English for specific purpose refers to the teaching and learning where the goal of the learners is to use English in a particular domain. Atau English for specific purpose mengacu pada pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa asing, di mana tujuan peserta didik adalah menggunakan bahasa Inggris dalam domain tertentu. Dan yang terakhir yaitu menurut Hutchinson and Waters. The ESP is an approach to language teaching in which all decisions as to content and method are based on the learner's reason for learning. Atau ESP adalah pendekatan pengajaran bahasa di mana semua keputusan tentang konten dan metode didasarkan pada alasan pelajar untuk belajar. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan English for specific purpose. Adapun tujuan English for specific purposes adalah agar the students mampu menguasai bahasa Inggris pada bidang yang mereka pelajari. Misalnya mahasiswa kimia, maka mereka harus memahami bahasa Inggris untuk kimia. Ataupun misalkan mahasiswa teknik, maka mereka harus juga memahami bahasa Inggris untuk teknik. Ataupun mereka yang bekerja di perhotelan, maka mereka harus menguasai bahasa Inggris perhotelan dan profesi lainnya. Kemudian ESP umumnya digunakan pada pengajaran bahasa asing untuk kegunaan tertentu pada bidang ilmu dan profesi tertentu. Tujuan ini umumnya dipahami sebagai manfaat dalam peran bahasa Inggris itu sebagai alat komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Maka dari itu, English for specific purpose sebaiknya dilihat sebagai pendekatan, konsep, dan metode yang memang berbeda dengan bahasa Inggris umum atau general English. English for specific purpose adalah suatu pendekatan pengajaran bahasa Inggris yang mempunyai pendekatan, persepsi, desain, materi, evaluasi, dan tujuan yang berbeda. Materi English for specific purposes mengacu pada the student needs atau kebutuhan siswa dan pengguna lulusan itu sendiri. Pembahasan yang ketiga yaitu karakteristik English for specific purposes. Dudley Evans and S.T. Jones states that English for specific purposes has two perspectives. There are absolute characteristics and variable characteristics. Absolute characteristics divided into three. The first is English for specific purposes is defined to meet specific needs of the learners. The second is English for specific purposes makes use of the underlying methodology and activities of the discipline it serves. And the last is English for specific purpose is centered on the language, grammar, lexis, register, skills, discourse, and genres appropriate to these activities. The second is variable characteristics. Variable characteristics divided into five. There are ESP may be related to or designed for specific discipline. The second is English for specific may use in specific teaching situations different methodology from that of general English.
The third is English for specific purpose is likely to be designed for adult learners, either at a tertiary level institution or in a professional work situation. It could, however, be for learners at secondary school level. Fourth, English for specific purpose is generally designed for or advanced students. And the last is most English for specific purpose course assume some basic knowledge of the language system, but it can be used with beginners. Next, pembahasan yang keempat, yaitu classification of ESP. Classification of English for specific purpose terbagi menjadi tiga, yaitu three of English for specific purpose, yang kedua professional area, dan yang ketiga yaitu experience. Baik, the first is three of English for specific purpose. Three of English for specific purpose terbagi menjadi tiga, yaitu English for science and technology, English for social science, English for business. English for science and technology, or EST, is English used in scientific information, papers, textbook, technical information, and learning process in university, and so on. The second is English for social science, or ESS. English is English learned in order to meet them with future work situation. We learn and change our communication performance which stick on business environment. And the last, English for business, or EBE, is social science are the subjects that determine human being. We try to understand how minds are working. The major of social science are anthropology, archaeology, economics, geography, linguistics, physiology, politics, and sociology. The second is classification of English for specific purpose according to experience. According to experience, English for specific purpose divided into two. There are English for academic purpose and English for occupational purpose. English for academic purpose, or EAP, is practice of English needed by the people who want to study or work in medium higher education. English for specific purpose, learners are generally able to fill job requirements such as in publishing, researching, and teaching. And English for occupational purpose, or EOP, provide learners by environment needed to support their English for work. The course focus on communication skill needed in their work. Some EOP files are English for nursing, English for business, English for business report, and English for military purposes, and so on. Dan yang terakhir yaitu classification of English for specific purpose according to professional area. Menurut Dudley Evans and S.T. John, terbagi menjadi dua, yaitu English academic purpose and English for occupational purpose. Kemudian English for academic purposes terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama English for academic science and technology, yang kedua yaitu English for academic medical purposes, ketiga English for academic legal purposes, yang keempat yaitu English management or finance and economics.
Dan English for occupational purposes terbagi menjadi dua, yaitu English for professional purposes dan English for vocational purposes. English for professional purposes terbagi menjadi dua, yaitu English for medical and English for business. Sedangkan English for vocational purposes juga terbagi menjadi dua, yaitu English pre-vocational English and vocational English. Oke, next, pembahasan yang kelima yaitu difference and similarities between English for specific purpose and general English. Adapun perbedaan antara English for specific purpose dan general English yang saya ketahui yaitu ada 5. Yang pertama, di English for specific purpose, syllabi determined in advance of teaching, sedangkan di general English syllabi determined and based on course. Perbedaan yang kedua yaitu di English for specific purpose, material based on students' needs, sedangkan di general English use of cook materials. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu di ESP analysis of learners' needs, sedangkan di general English analysis of linguistics needs. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu di ESP menggunakan bottom up approach, sedangkan di general English menggunakan top down approach. Dan perbedaan yang terakhir yaitu di ESP teacher and students are in a cooperative position, sedangkan di general English teacher is the expository and students are the listeners. Kemudian similarities between English for specific purpose and general English. Adapun kesamaan di antara English for specific purpose and general English yang saya ketahui yaitu ada 4, yaitu yang pertama use and development of authentic materials, dan yang kedua communicative approach, ketiga communicative competence, dan yang keempat use of skills and strategies in the target language. Pembahasan yang terakhir yaitu fitur yang menonjol dari English for specific purpose. Adapun fitur yang paling menonjol dari English for specific purpose ada 9, yaitu yang pertama English for specific purpose is goal directed nature A. Yang kedua English for specific purpose is based on needs analysis. Yang ketiga English for specific purpose is discipline and context specific. Yang keempat yaitu English for specific purpose builds on language and skills of specific discipline. Yang kelima yaitu English for specific purposes is short-lived. Dan yang keenam, English for specific purposes is adult-centered. Yang ketujuh, English for specific purposes involves homogeneous learners. Dan yang kedelapan, English for specific purpose is aimed at all 4 language skills. There are listening, speaking, reading, writing, and the last is English for specific purpose follows a distinct methodology. That's all from me. Thank you very much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.